نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام على سید المرسلین مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم اور برادران عزیز، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ خبردار زمین پر زمین کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، یعنی اللہ کو یاد کرنا تو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، خوف و رجا کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ پھر قرآن کی آیت کہہ رہی کہ اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی رحمت جو ہے ان لوگوں سے زیادہ قریب ہے جو دنیا میں نیک کام انجام دیتے ہیں۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جو کچھ بیان کرنا ہے میں بیان کروں گا، لیکن کل انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں جو گفتگو ہوگی وہ شروع ہوگی۔ موضوع جو ہے میرا کل سے جو شروع ہوگا اسی آیت کے ذیل میں کہ کربلا مرکز نجات بشریت۔ اب کیسے ہے کربلا مرکز نجات بشریت، یہ انشاءاللہ میں اپنی تقاریر میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ آج استقبال اعزاء کی مجلس ہے، سلامی کی مجلس ہے، لہٰذا میں مجلس کا ماحول بنانے کے لیے، محرم کی فضا قائم کرنے کے لیے، ماتم نوحہ اور گریہ کا ایک فضا اور ایک ماحول بنانے کے لیے آج میں تھوڑا سا گریہ کی اہمیت کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے جو ہماری جو اصل موضوع ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، ٹائم بہت کم ہے، مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لگتا ہے کہ اس میں سے ایک ہی بات میں بیان کر پاؤں گا، چونکہ میری عادت یہ ہے کہ میں علمی مطالب زیادہ بیان کرتا ہوں اور ہر بات ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے۔ ایک بات سے دوسری بات میں کنیکشن ہوتا ہے تو نتیجہ دیر میں نکلتا ہے۔ تو آپ کو نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ان تمہید اور کیا اس کو بولتے ہیں میرے جو مقدمے ہیں اس کو غور سے سننا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک نتیجہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ رسول خدا کی حدیث ہے، فرماتے یا فاطمہ کل عین باکیۃ
याद रखना, फातिमा ज़हरा से कह रहे हैं कि ये बेटी फातिमा तुम याद रखना, कुल्लु ऐनिन बाक़ियतुन यौमल क़यामा, दुनिया की हर आंखें कयामत के दिन गिरिया करेंगी। दुनिया की हर आंखें कयामत के दिन गिरिया करेगी, इल्ला ऐनुन बकत अला मसाइबिल हुसैन, मगर वो आंखें जो दुनिया में हुसैन के मसाइब पे गिरिया करती थी, वो कयामत के दिन खुश होंगी, मुस्कुराएंगी और जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होंगी। ये हदीस का ज़ाहिरी तर्जुमा है। इसी हदीस के ज़ेल में अहमियती गिरिया के ऊपर कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। जब मुहर्रम शुरू हो जाता है तो सवालात भी शुरू हो जाते हैं कि हम इमाम हुसैन पे गिरिया क्यों करते हैं, हम मातम क्यों करते हैं, हम नौहा क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो पहली मजलिस है, इसलिए मैं चाह रहा था कि अभी हम तकरीर के बाद नौहा पढ़ेंगे, अभी हम मातम करेंगे, अभी हम मसाइब में रोएंगे, तो कम से कम जाने कि हम क्यों रो रहे हैं, हम क्यों मातम कर रहे हैं, हम क्यों नौहा पढ़ रहे हैं। अगर ये जान के हम नौहा पढ़ेंगे, मातम करेंगे, तो फिर ये एक मकसद जो है मजलिस का हासिल होगा। लेकिन अगर हम जाने बगैर ऐसे ही रोते होंगे या बगैर जाने मातम करेंगे या नौहा पढ़ेंगे, हमको इसकी फिलॉसफी नहीं पता है, इसका मतलब क्या है, तो फिर समझ लीजिए कि एक यानी इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो अजीजों, सवाल यहाँ से कि हम हुसैन पे गिरिया क्यों करते हैं। आज ऐसे ही एक तमहीदी गुफ्तगू है, इस्तकबाल अज़ा की मजलिस है, अशरे से इसका ये अलग है, यानी कल से इंशाअल्लाह अशरे मुहर्रम शुरू होगा। तो एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, कुछ चीजें इंसान की जिंदगी में, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसका ताल्लुक इंसान की फितरत से है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक इंसान की फितरत से नहीं है। कुछ चीजें इंसान के नेचर में है, कुछ चीजें इंसान की आदत में है। फितरत में और आदत में बहुत फर्क है। फितरत में और आदत में बहुत फर्क है। अफसोस की बात यह कि टाइम बहुत कम मिला है पहली मजलिस में। अगर मैं इसमें समझाने के लिए अगर डिटेल में जाऊंगा फितरत और आदत में फर्क क्या है, तो असल जो मुझे नतीजा देना शायद वो रह जाए। आधे घंटे की मजलिस में पूरा मसाइब और क्या उसको बोलते हैं फजाइल सब तमाम करना है। तो इंशाअल्लाह फिर देखेंगे, आदत और फितरत का फर्क बयान करेंगे। बस इतना आप समझ लीजिए कि जैसे फितरत और नेचर में जो चीजें हैं उसको आप इंसान और इंसानियत से जुदा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर भूख लगना इंसान की फितरत में है। जब भूख लगती है तो उसको खाना चाहिए। आप भूख को इंसान से जुदा नहीं कर सकते। प्यास लगना इंसान की फितरत में है और नेचर में है। जब प्यास लगेगी तो उसको पानी चाहिए, आप उसको अलग नहीं कर सकते। नींद आएगी तो सोना चाहिए, नींद को आप इंसान और इंसानियत से अलग नहीं कर सकते। जब इंसान के ऊपर मसाइब ढाए जाए, दुख हो, तो गम उसके दिल में, उसका दिल महजून होगा, गमगीन होगा। इसको आप इंसानियत से अलग नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान के नेचर में है, बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान की आदत में है। ये अजीजों, ये आंसू बहाना, गिरिया करना इंसान की फितरत में है या इंसान की आदत में है? सवाल यह है। उलमा कहते हैं कि रोना, आंसू बहाना, गिरिया करना इंसान की फितरत में है। इसको इंसान और इंसानियत से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप फितरत को, जो फितरी चीजें हैं, अगर इंसान से आप अलग करेंगे तो वो इंसानियत के दायरे से खारिज हो जाएगा। जिस तरह अगर इनकार करें कि भूख नाम की कोई चीज नहीं है, प्यास नाम की कोई चीज नहीं है, नींद नाम की कोई चीज नहीं है, तो गोया वो इंसानियत का इनकार कर रहा है। उसी तरह अगर कोई रोने के ऊपर गिरिया से इनकार कर रहा है तो गोया वो गिरिया से इनकार नहीं कर रहा है, फितरत इंसानी से इनकार कर रहा है। फितरत इंसानी से इनकार करने का मतलब इंसान और इंसानियत से इनकार करना है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आंसू शिया और सुन्नी नहीं होते। आंसू का ताल्लुक हिंदू और मुसलमान से नहीं है। आंसू का ताल्लुक क्रिश्चियन और यहूदी से नहीं है। आंसू कुफ्र, काफिर और मुसलमान नहीं होते। आंसू का ताल्लुक इंसान और इंसानियत से है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, मुझे इसी के ऊपर गुफ्तगू करनी है और इसी के ऊपर मजलिस तमाम कर देनी है, ये समझने के लिए कि इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए कि हम हुसैन पे गिरिया क्यों करते हैं। हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि गिरिया की कितनी किस्म है। बहुत तवज्जो चाहता हूं, मेरा इल्मी बयान होता है, लिहाजा आपको तवज्जो के साथ सुनना पड़ेगा। अगर आप तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो नतीजा में आपको मुश्किल होगी। गिरिया दो तरीके का होता है, एक निगेटिव गिरिया होता है, एक पॉजिटिव गिरिया होता है। टाइम कम है, मैं निगेटिव गिरिया की तरफ नहीं जा रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव गिरिया को बयान कर रहा हूं। पॉजिटिव गिरिया की भी दो किस्में हैं। पॉजिटिव गिरिया की भी 4 किस्म है, 2 नहीं 4 किस्म है। एक कहते हैं गिरिया मारिफत, पहली किस्म जो है गिरिया की गिरिया मारिफत। दूसरी किस्म जो है गिरिया की गिरिया फजीलत तलबी। तीसरी किस्म जो गिरिया की है वो गिरिया अतूफत या गिरिया आतिफत। चौथी किस्म जो है गिरिया की वो गिरिया मजलूम। अजीजों, ये गिरिया मारिफत क्या है, गिरिया फजीलत तलबी क्या है, गिरिया अतूफत और आतिफत क्या है, गिरिया मजलूम क्या है, इसी को एक्सप्लेन करके और नतीजा आपके हवाले करके मजलिस तमाम। याद रखिए, गिरिया मारिफत किसको कहते हैं? कहते हैं गिरिया मारिफत का मतलब क्या है, गिरिया मारिफत की मीनिंग क्या है, गिरिया मारिफत का मफहूम क्या है, गिरिया मारिफत का कंसेप्ट क्या है। उलमा कहते हैं जब इंसान को किसी चीज की भरपूर मारिफत हासिल होती है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। जब इंसान को किसी चीज की भरपूर मारिफत हासिल हो जाती है तो ऑटोमेटिक आंख में आंसू आते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह की मारिफत, रसूल की मारिफत, इमाम की मारिफत, कुरान की मारिफत, ये जिस चीज की भी मारिफत हो, अगर मारिफत हासिल हो जाए तो ऑटोमेटिक आंख में आंसू आते हैं। अजीजों, जैसा कि कुरान की आयत है, कुरान कह रहा है तरा आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम। जब कुरान की तिलावत की जाती थी और वो लोग जब सुनते थे और जब उनको कुरान की मारिफत हासिल हुई तो तफीज़ु मिनद्दम, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। पहले कुरान का इनकार कर रहे थे, अब जब मारिफत हासिल हुई कुरान की तिलावत से तो आंखों में आंसू आ गए। इसी तरह जब ये आयत नाजिल हुई, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ए पैगंबर तुमको भी मौत आने वाली है और उन लोगों को भी मौत आएगी। जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूल भरपूर गिरिया करने लगे, रोने लगे। लोगों ने पूछा, अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह, लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? तो कहा ये गिरिया मारिफत है। पूछा गया किसकी मारिफत? कहा मौत की मारिफत, बरज़ख की मारिफत, कब्र की मारिफत, महशर की मारिफत, आखिरत की मारिफत। जब इंसान को मौत की मारिफत हासिल हो जाए, इंसान को अल्लाह रसूल की मारिफत हासिल हो जाए तो खुद ब खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरीके से जो है कहते हैं कि गिरिया की जो दूसरी किस्म है उसका नाम है गिरिया फजीलत तलबी। ये क्या है? गिरिया मारिफत को मैंने थोड़ा मुख्तसर टाइम के अंदर थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए गुंजाइश नहीं है टाइम में। दूसरी किस्म गिरिया फजीलत तलबी। गिरिया फजीलत तलबी किसको कहते हैं? गौर से सुनिए, नतीजा जब निकलेगा तो इंशाअल्लाह लुत्फअंदोज होगा, लेकिन नतीजा हासिल करने के लिए ये तमहीद मेरी सुनना बहुत जरूरी है। गिरिया फजीलत तलबी क्या है? गिरिया फजीलत तलबी का मतलब ये कि एक फजीलत है जिसको हासिल करना चाह रहा है इंसान, लेकिन हासिल नहीं कर पाया, इसलिए ये रो रहा है, गिरिया कर रहा है, ऐ काश ये फजीलत मैं हासिल कर सका होता, ये फजीलत मुझे नहीं मिली।
یہ ہے گریہ فضیلت طلبی کا مطلب۔ اب اس میں میں آپ کو اگزامپل دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نشکو الیک غیبت نبینا، پروردگار ہم گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ کیوں ہمارے زمانے میں رسول خدا نہیں ہے، اس لیے ہم گریہ کر رہے ہیں۔ یہ کاش ہم کو بھی یہ فضیلت مل گئی ہوتی کہ ہم بھی رسول خدا کے زمانے میں ہوتے، ہم بھی رسول خدا کو دیکھتے۔ دوسری مثال آپ کے دوں، دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں متا ترانا و نراک، مولا کب ہم آپ کو دیکھیں گے اور آپ کب ہم کو دیکھیں گے، کب ہمیں آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ فضیلت ہمیں نہیں مل پا رہی ہے زیارت کی، آپ کو دیکھنے کی، اس لیے ہم رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اے کاش یہ فضیلت مل جاتی تو امام کی زیارت ہو جاتی، رسول کی زیارت ہو جاتی، لیکن یہ فضیلت نہ ملنے کی وجہ سے انسان روتا ہے۔ یا ایک عام مثال دیتا ہوں، کسی جوان کی شادی ہے، ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، دولہا بنا ہوا ہے، تو اس دن آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا کیوں بھائی آج کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہا آج میری شادی کا دن ہے، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی، اے کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ یہ فضیلت جو تھی، ماں زندہ ہوتی، ماں کے زندہ ہونے کی جو فضیلت تھی وہ مجھے نہ مل سکی، جو اپنے بیٹے کو دلہا بنتے ہوئے دیکھ سکے۔ یہ سب مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ محمد آواز بلند صلوات صلی اللہ محمد محمد۔ علی نے رسول کے مرنے کے بعد گریہ کیا، لوگوں نے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ مولا کائنات نے جواب دیا یا رسول اللہ لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک، یا رسول اللہ میں گریہ فضیلت طلبی کر رہا ہوں۔ کیونکہ آپ کے مرنے سے ایک ایسی چیز منقطع ہو گئی جو کسی دوسرے کے مرنے سے منقطع نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا وہ کون سی چیز تھی جو رسول کے مرنے سے منقطع ہو گئی؟ کہا وحی الہی۔ وحی الہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں کہ یہ فضیلت چلی گئی، یہ فضیلت نہیں مل پائے گی، کیونکہ وہی صرف اور صرف رسول ہی پہ نازل ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے یہ مختلف مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں تاکہ میرے جوانوں کو اچھی طرح سے میری بات سمجھ میں آئے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری جب 40 کو کربلا پہنچتے ہیں تو جابر نے کیا کہا؟ یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما۔ جابر نے کیا کہا؟ اے مولا اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو یہ کامیابی مجھے بھی ملتی۔ یعنی وہ فضیلت جو تھی امام حسین کے ناصران میں اور مدد کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جاتا، یہ فضیلت مجھ سے سلب ہو گئی، میں اس فضیلت کو حاصل نہیں کر پایا، اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں۔ تو اے عزیزو یہ سب مثالیں تھی گریہ فضیلت طلبی کی۔ گریہ معرفت سمجھا چکا، گریہ فضیلت طلبی سمجھا چکا۔ اب آئیے گریہ کی تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں گریہ عاطفت یا گریہ عطوفت۔ یہ کیا ہے؟ گریہ عطوفت کسے کہتے ہیں؟ گریہ عاطفت کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے اندر مختلف قوت ہے، قوہ شہویہ ہے، قوہ غضبیہ ہے، قوہ عاقلہ ہے، قوہ شامہ ہے، قوہ باصرہ ہے، اسی طریقے سے ایک قوت ہے جس کا نام قوہ عاطفہ ہے۔ اب ساری قوتوں کو سمجھاؤں گا تو بہت ڈیٹیل میں ٹائم نکل جائے گا، میں صرف قوہ عاطفہ کو صرف اشارہ کر کے مختصر میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ قوہ عاطفہ ایک ایسی قوت ہے جو ہر انسان کے اندر ہے، پروردگار عالم نے اس قوت کو عطا کیا۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے جب کوئی غمگین منظر کو دیکھتا ہے تو انسان کے دل کو یہ قوت رقیق کرتی ہے، نرم کرتی ہے، اتنا نرم کر دیتی ہے یہ قوت انسان کے دل کو کہ آٹومیٹک اس کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے۔ جب رحم پیدا ہو تو آٹومیٹک آنکھ میں آنسو پیدا ہوتا ہے۔
اس کو کہتے ہیں کوئے عاطفہ یا کوئے عطوفت. تو یہ اس کی یہ جو ہے اس کی تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مثال کے طور پر کسی ماں کے گود میں ایک بچہ ہو، پیاسا تڑپ رہا ہو، پانی نہ مل پائے اس کو، یا بھوکا ہو اس کو کھانا نہ مل پائے، تو دیکھنے والا فوراً اس منظر کو جب دیکھے گا تو وہ عاطفہ اس کے دل کو رقیق کر دے گی، نرم کر دے گی اور رحم پیدا کرے گی، آٹومیٹک آنکھ میں آنسو آئے گا. اسی طریقے سے دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جیسے مثال کے طور پر رسول خدا کے بیٹے کا انتقال ہوا، جناب ابراہیم کا. 1 سال 6 مہینہ کی عمر تھی. رسول خدا رو رہے تھے. جناب عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ گریا کر رہے. تو رسول خدا نے جملہ کہا لیس ھذا بکاء انما ہی الرحمہ. یہ گریا نہیں ہے بلکہ یہ ایک طریقے کا رحم ہے جس کو کوئے عاطفہ نے پیدا کیا. کوئے عاطفہ نے میرے دل کو نرم کیا، رقیق کیا، جس کی وجہ سے رحم پیدا ہوا اور رحم کی وجہ سے آٹومیٹک جو ہے میری آنکھ میں آنسو. امام علی کے بھائی جعفر ابن ابی طالب یہ جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے تو رسول خدا کو خبر ملی. مسجد میں تھے، اصحاب بھی تھے. تو رسول خدا نے کہا کہ خبردار کوئی علی کو نہ بتائے کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، میں ان کو بتاؤں گا. علی مسجد میں آئے اور سب کے سب اداس اور خاموش تھے. امام علی نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ سب اداس ہیں، غمگین ہیں. گلے سے لگایا اور کہا اے علی تمہارے بھائی جنگ موتا میں شہید ہو گئے ہیں، میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. یہ کہہ کے رسول اور امام علی دونوں روئے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اتنا گریا کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ گریہ عاطفت ہے، گریہ عطوفت ہے. یعنی دل کو نرم کر دیا کوئے عاطفہ نے تو آٹومیٹک انسان گریا کرنے لگا. اسی طریقے سے جنگ احد میں جب جناب حمزہ کے لاش پہ رسول خدا پہنچے ہیں تو رسول خدا وہاں پھوٹ پھوٹ کے چلا رہے تھے اور رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا، کہا کہ ہاں یہ کوئے عاطفہ کا کمال ہے، یہ اس کا اثر ہے کہ میرے کیا اس کو بولتے ہیں جناب حمزہ کی لاش پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. پھر آنے کے بعد جب بتایا مدینہ کی عورتوں کو کہ سب کی لاش پہ تو لوگ رو رہے تھے لیکن حمزہ کی لاش پہ رونے والا کوئی نہیں تھا، پھر بعد میں عورتوں نے جا کے گریا کیا. تو یہ سب مثال ہے کس کی؟ کوئے عاطفہ کی. کہتے ہیں کہ زارا قبر امہ فبکا وابکا من حولہ. رسول خدا اپنی ماں کی قبر پہ جاتے تھے اور گریا کرتے تھے. اسی طریقے سے مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا کی قبر پہ جاتے تھے اور گریا کرتے تھے. جناب فاطمہ زہرا جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی، گریا کرتی تھی. یہ ساری مثالیں کوئے عاطفہ کی ہے. اے عزیزو کوئے گریہ معرفت بیان کر چکا، گریہ فضیلت طلبی بیان کر چکا، گریہ عاطفت اور عطوفت بیان کر چکا. آخری بچا ہے گریہ مظلوم، اس کے بعد نتیجہ آپ کے حوالے اور ربط مسائل. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. گریہ مظلوم کا مطلب کیا ہے؟ گریہ مظلوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، کسی کو قتل کیا جا رہا ہو، کسی کو مارا جا رہا ہو، کسی پہ مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں تو اس پہ مظلوم پہ گریہ کرنا جائز ہے. اور گریہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک گریہ وہ ہے کہ جہاں اجازت نہیں ہے کہ آپ چیخ کے چلا کے ماتم کر کے گریہ کریں. ایک گریہ وہ ہے جہاں پہ جائز ہے کہ آپ چیخ کے چلا کے ماتم کر کے گریہ کر سکتے ہیں. بس صرف اور صرف ایک ایسا گریہ ہے جہاں پر چیخ اور چلا کے اور ماتم کر کے گریہ کیا جا سکتا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. یعنی آپ کسی انسان پر یا کسی مصیبت پر چیخ کے چلا کے ماتم کر کے گریہ نہ کریں، لیکن ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کے اوپر ماتم کر کے اور چیخ
और चिल्ला के गिरिया किया जा सकता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले अजीजों, इसको कहते हैं गिरिया मजलूम। अब सवाल ये है कि हम हुसैन पे गिरिया क्यों करते हैं, और जो गिरिया की जो किस्में मैंने बयान की है, इसमें से कौन सी किस्म है जिस किस्म पर हम हुसैन पे गिरिया करते हैं। अजीजों, नतीजा आपके हवाले कर रहा हूँ। इसी के लिए मैंने जहमत दिया था, गिरिया मारिफत को बयान किया, गिरिया फजीलत तलबी को बयान किया, गिरिया आतिफत को बयान किया, गिरिया मजलूम को बयान किया, सब आपके ज़हन में मौजूद है। सवाल ये है, हुसैन पे हम क्यों गिरिया करते हैं, कौन सा गिरिया करते हैं? ए अजीजों, जवाब आपके हवाले कर रहा हूँ। यही नतीजा है, यही जवाब है। याद रखिए, हुसैन एक ऐसी जात का नाम है जो मजहर मारिफत भी है, जो मजहर फजीलत भी है, जो मजहर आतिफत भी है, जो दुनिया के सबसे बड़े मजलूम भी है। हुसैन पे हम गिरिया करके ये बता रहे हैं कि हम हुसैन पे गिरिया मारिफत करते हैं। हुसैन पे गिरिया करके हम ये बताते हैं कि हम हुसैन पे गिरिया फजीलत तलबी करते हैं। हुसैन पे गिरिया करके हम ये बताना चाहते हैं कि हुसैन हमारा गिरिया अतूफत भी है, गिरिया मारिफत भी है, गिरिया फजीलत तलबी भी है, और हुसैन दुनिया के सबसे बड़े मजलूम इंसान है। इसलिए हम हुसैन पर गिरिया मजलूम भी करते हैं। यानी जो हम मजलिस में रोते हैं, ये गिरिया मारिफत भी है, गिरिया फजीलत भी है, गिरिया आतिफत भी है, गिरिया मजलूम भी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजों, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है वक्त में। आज बहुत मुख्तसर मजलिस थी, बहुत मुख्तसर टाइम था, वरना हमें अभी ये भी बयान करना था कि हम मातम क्यों करते हैं, मातम का फलसफा क्या है, सीना जो ऊपर हम पीटते हैं, हाथ ऊपर बुलंद करते हैं, इंशाल्लाह दूसरी मजलिसों में हम बयान करेंगे। ये आंसू की कीमत क्या है, ये सारी चीजें आज बयान करनी थी, लेकिन बहुत कम टाइम था, लिहाजा बात पूरी नहीं हो सकी। इंशाल्लाह दूसरी मजलिसों में हम इसको जिक्र करेंगे। बस हुसैन दुनिया के सबसे बड़े मजलूम इंसान है, इसलिए हम हुसैन पे गिरिया मजलूम भी करते हैं। अजीजों, हुसैन की मजलूमी कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई? कहते हैं कि जब मुआविया वासिल जहन्नम हुआ, यजीद तख्त नशीन हुआ, उसके बाद से इमाम हुसैन की मजलूमियत शुरू हो गई। यजीद ने लेटर लिखा मदीने के हाकिम को, खालिद वलीद को लिखा कि तुम जो है हुसैन इब्न अली से या तो बैयत ले लो, और अगर बैयत ना करे तो हुसैन का सर कलम करो। अजीजों, जैसे ये लेटर मिला वलीद को, इमाम हुसैन के पास कासिद को भेजा। हुसैन उस दिन मस्जिद में बैठे हुए थे। कासिद आया, कहने लगा कि वलीद ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। हुसैन फौरन समझ गए कि ये आया किस लिए है, किस मकसद से। उसने कहा ऐसा है कि तुम जाओ, हम आएंगे। साहब ने पूछा, मौला वलीद ने आपको क्यों बुलाया, उसके दरबार में आखिर उसको बुलाने का मकसद क्या है? कहा तुम नहीं समझ सकते, तुम समझ नहीं सकते, उसको मेरी मदद की जरूरत है, लिहाजा वो मुझे बुला रहा है। कहा तो मौला आप ना जाइए, आप कोई अमन की जगह तलाश कर लीजिए, आपके जाने में खतरा हो सकता है। मौला ने कहा कि इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, मैं जाऊंगा दरबार में। उसके बाद कहते हैं मस्जिद से इमाम हुसैन बैतुल शरफ में आए। ज़ैनब ने हुसैन का चेहरा पढ़ा, कहा भैया आज आपका चेहरा मुतगय्यर नजर आ रहा है, खैरियत तो है? कहा हाँ ज़ैनब, वलीद के दरबार से बुलावा आया है। तो कहा आपने क्या फैसला किया? कहा मैं जाऊंगा। ज़ैनब ने कहा भैया मैं आपको मना तो नहीं कर सकती, आप इमाम हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप अकेले वलीद के दरबार में ना जाइएगा।
ये अजीजों, ये सुनना था कि एक मर्तबा इमाम हुसैन ने 18 बनी हाशिम को तैयार किया। जब 18 बनी हाशिम तैयार हो गए, ज़ैनब ने अब्बास से कहा, ए अब्बास, तुम्हारा आका वलीद के दरबार में जा रहा है, इनका ख्याल रखना। अली अकबर, तुम्हारे बाबा वलीद के दरबार में जा रहे हैं, इनका ख्याल रखना। ए बनी हाशिम के जवानों, तुम्हारे वाली वारिस जा रहे हैं वलीद के दरबार में, इनका ख्याल रखना। ए अजीजों, 18 बनी हाशिम के साथ हुसैन वलीद के दरबार की तरफ चले। तारीख कहती है जब उसके दरबार के करीब पहुंचे, हुसैन की दूरंदेश निगाहें कुछ देख रही थी। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए बनी हाशिम के जवानों, तुम दरबार के बाहर खड़े रहना, मैं अकेले अंदर जाता हूँ। अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो तुम डराना जो है दरबार में दाखिल हो जाना। अजीजों, हुसैन दाखिल हुए, उस जगह पहुंचे जहां वलीद बैठा हुआ था। क्या देखा, वहीं बगल में मरवान भी बैठा हुआ है। हुसैन ने कहा, है वलीद, तुमने किस लिए बुलाया है? कहा कि वो यजीद का लेटर आया है, उसने नामा लिखा है कि मैं आपसे बैयत लूं। मुआविया दुनिया से चला गया और मुझे हुक्म है कि मैं आपसे बैयत लूं। हुसैन ने कहा, ए वलीद, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हम रात की तारीकी में इतना बड़ा फैसला नहीं करते, कल हम दिन के उजाले में सोच के बताएंगे कि बैयत करेंगे कि नहीं करेंगे और बैयत का हकदार कौन है। ए अजीजों, ये कह के इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को जमीन पे टेका और बाहर निकलना चाह रहे थे। एक मर्तबा मरवान ने कहा, ए वलीद, कसम खुदा की, इसी वक्त तुम हुसैन से बैयत ले लो, और अगर बैयत ना ले सको तो अभी यहीं पर हुसैन का सर कलम कर दो, वरना हुसैन फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। ये सुनना था कि एक मर्तबा अली का लाल जलाल में आया, पलटा और कहने लगा, ये मरवान, किसमें दम है जो मेरे सर को कलम करे? किसमें दम है जो मेरे मुझसे बैयत ले? तू मेरा सर कलम करेगा कि वलीद मेरा सर कलम करेगा? ये अजीजों, ये आवाज हुसैन की जैसे ही बुलंद हुई, बनी हाशिम के जवान दर्राना तलवार लेके अंदर दाखिल हो गए। मौला अब्बास ने तलवार को न्याम से निकाला, कहा, मौला हुसैन, अगर आप इजाजत दें तो इन दोनों की गर्दनों को उड़ा के अभी आपके कदमों में रख देता हूँ। ये कहना था। एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास के कब्जे शमशीर पे हाथ रख दिया, कहा, अब्बास, ये करबला नहीं है, हम जंग में कभी पहल नहीं करते। अजीजों, ये सुनना था। अब्बास ने तलवार को न्याम में रखा, लेकिन अजीजों, एक ये वक्त था, 18 बनी हाशिम के जवान, लेकिन एक वो वक्त भी आया जब असरे आशूर सब शहीद हो गए, 14 के लाशें जमीन करबला पे पड़े थे। हुसैन ने कहा, ए मेरे दिलेरो, ए मेरे बहादुरो, अरे वो नादीकुम फला तो जीबूनी, मैं तुमको बुला रहा हूँ, तुम जवाब नहीं देते। ए अली अकबर, आओ, अपने बाबा को सवार करो। ए अब्बास, उठो, अपने आका को सवार करो। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जमीन करबला पे शोहदा के लाशें तड़पने लगे। आवाज आई, ए आका, क्या करे, मौत ने मजबूर कर दिया, वरना हम जरूर लब्बैक कहते। अजीजों, आज़ादारों, वलीद के दरबार से हुसैन वापस आए, बैतुशरफ में दाखिल हुए। क्या देखा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, सकीना, रुकैया हाथों को बुलंद करके दुआ कर रही है, ए परवरदिगार, हुसैन को सही और सलामत घर वापस भेज दे। ए अजीजों, अब्बास ने अजीब मंजर देखा। सकीना हाथों को बुलंद करके कह रही थी, ए परवरदिगार, मेरे बाबा को मुझसे मिला दे। इस मंजर का देखना था। अब्बास ने सकीना को अपने कलेजे से लगा लिया, कहा, ए बेटी सकीना, जब तक तुम्हारा चचा जिंदा है अपने बाप की फिक्र मत करना। मैं कहूँगा, ए मौला अब्बास, अरे उस वक्त आप कहाँ थे जब खैमे जल गए, चादरें छिन गई, सकीना के रुखसार पे जालिम तमाचे मार रहे थे, दामन में आग लगी थी, कानों से गोशवारे खेचे जा।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون جزم بقضائه وتسليما لأمره. فاطمة الشيخ.